Proizvodnja paprike u našim krajevima moguća je duži vremenski period. Inače joj odgovaraju naši klimatski uvjeti, te je samim tim jedna od kultura kojoj se treba pristupiti sa posebnom pažnjom. Ova proizvodnja je kompleksan posao, ali uz malo truda odlični rezultati neće izostati. Proizvodnja presadnica se odvija većinom u klijalištima koja se zagrijavaju jer se dosta rano mora krenuti sa sijanjem ove kulture. Polovina februara je optimalno vrijeme za sijanje paprika zato što je njoj potrebno nešto više vremena da iznikne. Proizvodnja počinje odabirom hibrida, supstrata i načina sadnje. Način sadnje može biti s pikiranjem rasada ili bez pikiranja. Kod uzgoja sa pikiranjem vrijeme sjetve je nešto ranije u odnosu na uzgoj bez pikiranja. Sjeme se prvo može pripremiti naklijavanjem i poticanjem na razvoj. Pričali smo već o kupki od kamilice u kojoj se sjeme drži od 12 do 24 sata. Tako će vam se odmah pokazati i postotak klijavosti sjemena. Ono loše sjeme će plutati na vrhu i slobodno ga možete baciti, a svo ono na dnu je zdravo i može se koristiti. Nakon toga sjeme se može ostaviti u namočenim papirnim salvetama gdje će za 2 do 3 dana proklijati ukoliko se bude održavala optimalna temperatura oko 25 stepeni. Prilikom sjetve bitno je napomenuti da treba koristiti namjenski supstrat za sijanje sjemena. Sjeme treba oprezno sijati ukoliko ste odradili proces naklijavanja, pa sjemenke već imaju klice. Sijati možemo u stiropole koji su za to namijenjeni. Mogu to biti stiropoli sa jednom rupom ili oni sa više odjeljaka, te također mogu biti i plastični kontejneri. Ukoliko sjeme planirate pikirati, onda je najbolje sjeme posijati svo zajedno, zbog uštede prostora i lakšeg održavanja optimalnih uslova za nicanje. Sjeme je potrebno nakon sijanja prekriti sa tankim slojem zemlje i obilno zaliti. Nikako nemojte dozvoliti da vam se zemlja potpuno osuši, nego ju redovno, ali pomalo zalijevajte. Bitno je održavati optimalnu temperaturu zraka i supstrata od 20 do 25 stepeni, a vodu sa kojom zalijevate također prilagodite toj temperaturi. Nipošto nemojte koristiti hladnu vodu jer tim štetite samom sjemenu i zaustavljate razvoj. A vrlo bitna stavka je i svjetlost, pa ukoliko nemate dovoljno prirodne svjetlosti, osigurajte umjetni izvor svjetlosti u obliku sijalica ili LED traka. Ukoliko imate uslove, najbolje je da napravite klijalište obloženo stiropolom i sa ugrađenim sijalicama, jer u tim uslovima sjeme niče znatno brže. Video o samoj izradi klijališta naravno imate na našem kanalu, kao i odvojene videe o svakom od ovih stadija u uzgoju paprike. Pikiranje rasada se obavlja u fazi 2 prava razvijena lista, pikira se u plastične čaše promjera 7 ili 9 cm ili u kontejnere sa rupama istog promjera. Prilikom pikiranja koristi se i za to namjenski supstrat. Nakon toga ju je potrebno obilno zaliti, a prilikom zalijevanja treba koristiti i fungicide za zaštitu mlade biljke. Pojava gljivica je česta zbog nepovoljnih vremenskih uslova, to jest oscilacija u temperaturi. Pojavi se najčešće na dijelu gdje biljka ulazi u zemlju i napada taj dio, koji onda trune i biljka propada. Kao prevenciju mi koristimo sredstvo Previkur koje se rastapa u količini od 2,5 ml na 10 litara. S tim obilno zalijevamo biljke. Nakon 50 do 55 dana rasad je spreman za presađivanje u plastenik ili na otvoreno ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju. Idealna presadnica za presađivanje je veličine 8 do 10 razvijenih listova.
U grijani plastenik paprika može se presaditi već u martu, dok u onaj koji se ne zagrijava presađivanje se obavlja krajem mjeseca aprila. Kod obrade je potrebno napraviti dublji rastresit sloj jer se korijen paprike nalazi na dubini oko 30 cm. Prije same osnovne obrade obavi se dodavanje stajskog i rasipanje mineralnog gnojiva. Količine koje će se primijeniti najbolje je prilagoditi prema prethodno obavljenoj analizi zemljišta. Biljke koje ste prethodno imali na mjestu gdje sadite iz zemlje su uzele dosta hranjiva, tako da je analiza neophodna. O toj temi također imate poseban video. Kod sustava za navodnjavanje najčešće se koristi kap po kap i crna mulch folija, međutim najbolja je crno-bijela mulch folija i to iz dva razloga. Prvi razlog je što svojom bijelom stranom okrenutom prema suncu reflektira onoliko svjetlosti koliko je potrebno pa ne dolazi do pregrijavanja, posebice u ljetnom periodu. Drugi razlog je što njena crna strana koja je okrenuta prema zemljištu značajno sprečava isparavanje pa se samim tim i znatno duže zadržava vlaga. Presađivanje se obavlja ručno na već pripremljenoj površini, obilježena mulch folija se buši pomoću alata i prave se otvori u koje se sadi paprika. Međuredni razmak je od 35 do 45 cm, a razmak između biljaka je od 25 do 35 cm, dok je dubina sadnje oko 10 cm. Redni razmak prvenstveno ovisi od sustava uzgoja i konstrukcije plastenika, to jest da li ima bočno provjetravanje ili ne. Kod presađivanja treba izbjegavati periode dana s najvišom temperaturom, najbolje vrijeme za sadnju su rani jutarnji i kasni popodnevni sati. Česta je pojava polijeganja rasada, a do ove pojave može doći zbog nekoliko razloga. Prvenstveno zbog prekomjerne vlage, slabog provjetravanja i u nekim slučajevima zaraženog supstrata. Zato se preporučuje dezinfekcija plastenika i opreme prije početka sezone. Prilikom sadnje u plastenik direktno u zemlju također preporučujemo ponovnu upotrebu sredstva Previkur prilikom prvog zalijevanja. Prvo navodnjavanje se obavlja odmah poslije presađivanja rasada. Paprika ima slabo razvijen korijenov sustav, a veliku nadzemnu masu, tako da joj je potrebno dosta vode. Radi bržeg ukorijenjavanja, zalijevanje treba obaviti toplom vodom temperature 25 do 30 stepeni. Intervali i norme zalijevanja se povećavaju sa fazama razvoja biljke. Najviše vode je potrebno u periodu punog plodonošenja, a to je u julu i augustu. Vrijeme i količina prihrane se određuje u skladu s fazama razvoja biljke. U prvoj fazi mjesec dana od presađivanja. Prihrana se obavlja jednom sedmično formulacijom koja ima najviše fosfora, koji je jako bitan za ukorenjavanje biljke i razvoj stabljike. Kod vodotopivih đubriva srednji broj označava fosfor, pa gledamo da je on najviše zastupljen. U drugoj fazi od mjesec dana starosti do zametanja prvih plodova prihranjuje se 2 puta sedmično formulacijom u kojoj su svi elementi ravnomjerno zastupljeni. Treća faza je od berbe prvih plodova pa do kraja vegetacije. U ovoj fazi prihrana se obavlja 2 do 3 puta sedmično formulacijom kod koje je zadnji broj najviše zastupljen, to jest sadrži najviše kalija. Svakih 7 do 10 dana prilikom navodnjavanja treba obaviti gnojidbu kalcijem radi sprječavanja pojave truleži. Prihranu biljaka možete odraditi i folijarno, to jest preko lista, jer ponekad biljka ne može iz zemlje uzeti potrebne količine makro i mikroelemenata, pa je u tom slučaju ovaj način prihrane efikasniji. Vrlo bitan korak je i održavanje stabljike. Paprika ima dosta bujnu krošnju, pa ju je potrebno prorjeđivati da bi plodovi bili što krupniji i kvalitetniji.
To najčešće radimo tako što formiramo 2 ili 3 glavne grane te redovito skidamo viškove izdanaka, a po potrebi i višak cvjetova. Sve do prve rodne grane potrebno je ukloniti listove, kako bi na taj način spriječili razvoj bolesti uslijed nedostatka protoka zraka. Papriku uvežemo špagom tako što je privežemo ispod račve, te je omotavajući oko grana vežemo za konstrukciju u plasteniku. Česta pojava kod uzgoja paprika je odbacivanje cvjetova. To je posljedica previsokih temperatura i nemogućnosti oprašivanja cvjetova. Iz tog razloga papriku nekad treba oprašiti na umjetni način tako što je lagano protresemo, ali poželjno je ipak da to urade kukci ili vjetar. Zbog toga treba otvarati plastenik kad god je pogodna prilika. Paprika je biljka kojoj je potrebna posebna njega i pažnja, ali ukoliko se svi koraci odrade na pravi način i na vrijeme, proizvodnja će biti više nego uspješna. A još videa o uzgoju paprike kao i drugog povrća možete pogledati na našem kanalu, a ukoliko već niste, možete nas i zapratiti. Svima vam želimo uspješnu sezonu koja je pred nama i nadamo se da ćemo se i dalje družiti kako na kanalu, tako i u našoj Facebook grupi Proizvodnja voća i povrća u koju ste svi dobrodošli.